पढ़िबा जहाँ आवर हेडमास्टर पढ़िबा अर्थात आम प्रधान शिक्षक। एही वीडियो रे आपण माने केमिति इंग्लिश पढ़ी परिबे आउ इंग्लिश टू ओडिया मीनिंग केमिति बुझिबा ताहा सहज उपाय रे बुझा जिवो आउ डिफिकल्ट वर्ड गुडिक मध्य ताहार किपरि ओडिया रे मीनिंगफुल ताहा मध्य एठे वर्णन करा जिवो। सेथिमे वीडियोटी को आरंभ शेष को देखिबा को अनुरोध। चलंतु स्टार्ट करिबा। I am a student of Sukleswar High School. Our school is a big one. It is run by a well-known headmaster. The name of our headmaster is Sri Rajkishore Mishra. He is 50 years old. He is a trained graduate. I am a student of Sukleswar High School. अर्थात मु शुक्लेश्वर हाईस्कूल रे मु पाठ पढ़े अर्थात स्टूडेंट अर्थात छात्र छात्री आमर हाईस्कूल नाम हूँ कौन शुक्लेश्वर हाईस्कूल। मु जड़े छात्र अटे शुक्लेश्वर हाईस्कूल मु जड़े छात्र अटे मुझे पाठ पढ़े मत। आवर स्कूल इज ए बिग वन। आम विद्यालय गोटे बड़ अटे। आम विद्यालय गोटे बड़ अटे। इट इज रन बाय ए वेल नो हेडमास्टर। इट इज रन अर्थात यह परिचालित हुए। इट इज रन मीन्स यह परिचालित हुए। आपण मैंने जानते रन माने दौड़ा अर्थात ये परिचालित अर्थात परिचालित गोटे मध्य रन माने रनिंग टाइप रो अर्थात आमर जनाशुना होचन प्रधान शिक्षक के ए वेल नो हेडमास्टर अर्थात जनाशुना प्रधान शिक्षक। हेडमास्टर मीन्स प्रधान शिक्षक। इट इज रन बाय ए वेल नो हेडमास्टर जनाशुना प्रधान शिक्षक द्वारा यह परिचालित हुए अर्थात हेडमास्टर द्वारा यह स्कूल परिचालित हुए ता कहबार अर्थ। द नेम ऑफ आवर हेडमास्टर इज श्री राजकिशोर मिश्र अर्थात हेडमास्टर नाम कौन राजकिशोर मिश्र। हेडमास्टर नाम कौन राजकिशोर मिश्र। नेम मीन्स नाम आवर मीन्स आमर आम हेडमास्टर नाम अर्थात आमर प्रधान शिक्षक नाम हूँ राजकिशोर मिश्र। ही इज 50 इयर्स ओल्ड तांको 50 वर्ष बयस होइछि अर्थात 50 मीन्स 50। ही मीन्स से अर्थात किए राजकिशोर मिश्र। ही इज ए ट्रेनेड ग्रेजुएट। ग्रेजुएट माने स्नातक। ट्रेनेड माने तालीम प्राप्त अर्थात तालीम प्राप्त ग्रेजुएट तांके करिसंती। किए करचंती हमर हेडमास्टर तांको ना कोन राजकिशोर मिश्र। मिस्टर मिश्र डज ही ड्यूटी रेगुलरली। ही इज वेरी पंक्चुअल इन हिज वर्क। ही supervises the work of his assistants. He takes admission of newcomers. He grants leave to the student. He grants leave to the teacher. मिस्टर मिश्र अर्थात राजकिशोर मिश्र जे हेडमास्टर नाम मिस्टर मिश्र मध्य आम कहीपर। मिस्टर राजकिशोर मिश्र कहले हम ना मिस्टर मिश्र मध्य कहले हम। डज ही ड्यूटी रेगुलारी अर्थात नियमित भाव में तांकर कार्य समापन करिथांती। ही इज वेरी पंक्चुअल। वेरी माने बहुत पंक्चुअल माने समयानुवर्ती अर्थात समय अनुसार जे आसे जाए काम करे समय अनुसार अर्थात स्कूल टाइम 10टा पूर्व आसवा आउ छुट्टी समय 4टा अर्थात 4टा पर जीवा एटा हूँ कह पंक्चुअल अर्थात समयानुवर्ती। इन हिज वर्क तांकर जेकोसी काम को पंक्चुअल भाव में करथांते अर्थात समयानुवर्ती अनुसार से कार्य तुलाई थांते। ही सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट्स। सुपरवाइजेस मीन्स ऊपर तनखी करवा। द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट्स मीन्स सहकारी मानकर। असिस्टेंट मीन्स सहकारी मान जो सहकारी माने अछंती सेमानकु ऊपर तनखी करवा अर्थात तदारख करवा। सुपरवाइजेस दायित्व मध्य नेबा एमि टाइप रो। ही टेक्स एडमिशन ऑफ न्यू कमर्स। एडमिशन मीन्स प्रवेश अर्थात जॉइनिंग माने जेकोनी स्कूल रे जॉइनिंग मा प्रवेश करवा। न्यू कमर्स मीन्स नुआ प्रवेश करथिबा छात्र छात्री
ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଆନୁଆରେ ଆଡମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା। he grant leave to the student। he grant he grant leave to the student। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ମିନ୍ସ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବା କାହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ। ହି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଟୁ ଦ ଟିଚର ମିନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିପାରନ୍ତି। ହି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଟୁ ଦ କ୍ଲର୍କ ଆଣ୍ଡ ପିଅନ। ଯେଭଳି ପିଅନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନେ ପିଅନ ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ମିନ୍ସ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବା। କ୍ଲର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କିରାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଛୁଟି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 6 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 7 କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା, 7 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ 8 କ୍ଲାସ୍କୁ, 8 କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନବମ, 9 କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 10, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର। ହି ସେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଦ HSG ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏଇଟା HSC ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା 10ମ ପରୀକ୍ଷା କୁହାହେଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ପଠାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ HSC ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହି ଲୁକ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନ, ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମିନ୍ସ ଯତ୍ନ ନେବା, ଆଫ୍ଟର ମିନ୍ସ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନ ନେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର। ହି ଲୁକ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ। ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। He is a member of the school managing committee। ସ୍କୁଲର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅର୍ଥାତ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜିଂ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପରିଚାଳନା କେମିତି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସଭାପତି, ମେମ୍ବର, ଉପସଭାପତି ଏସବୁ ନମ୍ବର ବାଛିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଡମାଷ୍ଟର। ସୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ମିନ୍ସ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ମିନ୍ସ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର? ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଆୱାର ହେଡମାଷ୍ଟର ଟିଚର୍ସ ଅଚ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଟିଚର୍ସ ମିନ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିନ୍ସ ଇଂରାଜୀ। ଆୱାର ହେଡମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ନଟି ବୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଠିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଇ ଫିୟର ହିମ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିମ୍। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିନ୍ସ ସମ୍ମାନ, ହିମ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ। I am a student, our headmaster, ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। I am a student of Sukleshwar High School. Our school is a big one. It is run by a well-known headmaster. The name of our headmaster is Sri Rajkishore Mishra. He is 50 years old. He is a trained graduate. Mr. Mishra does his duty regularly. He is very punctual in his work. He supervises the work of his assistants. He takes admission of newcomers. He grants leave to the student. He grants leave to the teacher. He grants leave to the clerk and peon. He grants promotion to the students. He sends off candidates for the HSC examination. He looks after the school and the school hostel. He is a member of the school managing committee.
Our school is in sole charge of our headmaster. Our headmaster teaches us English. Our headmaster is a very kind man, but he is hard for the naughty boys. I fear him, but I respect him. Thanks for watching this video. Please like, subscribe, and share. Keep practicing. ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।